ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਨ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਤੇ तू जाने। आज जनाब इज्जत माब वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने बड़े ही सुनहरी हरूफ में बताया कि एहसास प्रोग्राम के तहत 6 माह के लिए 2 करोड़ मुस्तहिक खानदानों के लिए सब्सिडाइज प्रोग्राम चालू किया जा रहा है, जिनमें अशियाए खूरो नोश हैं जो बुनियादी उन पे उन्हें 30% सब्सिडाइज अशिया मिलेगी। और साथ ही उन्होंने बताया कि ये जो महंगाई का राग अलाप रही है पूरी दुनिया और पाकिस्तान में अपोजिशन और मीडिया भी, ये वो मीडिया तवाज़ुन पैदा करो। ये भी बताया कि ऑल ओवर ग्लोब कोरोना की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। इसमें कोई शक नहीं, वो ठीक कह रहे हैं कि मीडिया को बैलेंस करना चाहिए, बताना चाहिए। हम भी बताते हैं कि जनाब पूरी दुनिया में ये महंगाई कोरोना की वजह से ये प्राइस हाइक्स का इशू क्रिएट हुआ है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमारे हमसाया ममालिक हैं जो ख़ास तौर पे भारत, वहाँ हमसे ज़्यादा गुर्बत है, मगर वहाँ पे पेट्रोल की कीमत 300 रुपये तकरीबन लीटर है और बांग्लादेश में 280 रुपये लीटर है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जर्मनी में भी बहुत सी प्राइस हाइक्स का सामना है, बहुत महंगाई हो गई और यूनाइटेड किंगडम में भी बहुत महंगाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं। फिर उन्होंने बताया कि मसूर की दाल हमारे यहाँ सस्ती है और दूसरे ममालिक में बहुत महंगी है। ये बातें तमाम सच हैं, मगर ऐसी ही बातें ये तारीख गवाह है पाकिस्तान की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों या अयूब खान साहब हों या जनरल ज़िया साहब हों, मुशर्रफ साहब, नवाज शरीफ साहब हों, बेनज़ीर भुट्टो साहबा हों, उनकी बाबत कहा जाता था कि उनके मशीरान उन्हें गलत आदाद शुमार देते हैं। और ये आदाद शुमार गलत किस तरह हैं जो हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दिए गए हैं, जो ये हमें हमारे हमसाया ममालिक की या जर्मनी की या यूनाइटेड किंगडम की मिसाल दे रही हैं कि वहाँ भी महंगाई है, ये आपको बाद में बताएंगे। मगर आपको याद दिलाता चलूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़े ही धड़ल्ले से कहा करते थे फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली में कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब तो इतने मतलब सादा लू थे, या वो कहते थे कि कम फहम थे कि मैंने उन्हें कहा मियाँ साहब मैंने पेंट हाउस खरीदा है लंदन में, तो उन्होंने कहा पेंट हाउस क्या होता है, तो मैंने उन्हें बताया कि वो सबसे ऊपर वाला मंजिल होती है जनाब किसी बिल्डिंग की। तो मियाँ साहब ने कहा जी खान साहब अगर आंधी आई हो उड़ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उनकी अकल पर। इमरान खान साहब कह खुद भी लगाए उन्होंने असेंबली में और लोगों से भी लगवाए, यानी इलॉजिकल बातों पे वो बड़ा बबांगे दोहल इज़हार किया करते थे। तो आज खुद ये इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। इलॉजिकल किस तरह के खान साहब को उनके मशीरान ने ये मिस गाइड या मिस फीड कर दिया है कि जनाब बांग्लादेश में महंगाई है, यूनाइटेड किंगडम में महंगाई, इंडिया में है, जर्मनी में है, मगर किसी ने ये नहीं बताया कि पर कैपिटा इनकम वहां की क्या है और हमारी क्या है। मैं आपको बताता चलूं कि पर कैपिटा इनकम एक फर्द की सालाना आमदनी जितना किसी भी मुल्क का कोई भी एक आदमी सालाना तौर पे कमाता है उसे कहते हैं, और वो डिटरमाइन करता है कि उस मुल्क में खुशहाली या जिंदगी गुजारने के दस्तयाब वसाइल कितने हैं। अब मैं बताता चलूं कि यूनाइटेड किंगडम, जहां वो कहते हैं, इमरान खान साहब ने आज अपने कौम से खिताब में कहा है कि बड़ी महंगाई है, वहां की पर कैपिटा इनकम 40,284.6 यूएस डॉलर्स है। इसी तरह जर्मनी की पर कैपिटा इनकम यानी एक फर्द सालाना जो कमाता है 40,208.4 यूएस डॉलर है। इसी तरह अब आ जाइए जनाब इंडिया में, तो इंडिया में 1,900.7 यूएस डॉलर एक आदमी औसतन सालाना यूएस डॉलर कमाता है। और बांग्लादेश में आ जाइए तो 1,968.8 डॉलर सालाना औसतन एक आदमी कमाता है। और इन ममालिक का वज़ीर आज़म साहब ने आज के खिताब में तज़किरा किया है और इलॉजिकल तज़किरा किया कि यहाँ महंगाई है, क्योंकि वो कह रहे थे यहाँ हमसे ज्यादा चीजें महंगी हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के तनासब से। और पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, वो 1,193.7 यूएस डॉलर औसतन सालाना है। और ये
یہ جو سورس رپورٹ آپ سے میں یہ شیئر کر رہا ہوں یہ ورلڈ بینک کی 2020 کی ہے، اور 2020 میں بھی کرونا پینڈیمک نے زیادہ پنجے گاڑ رکھے تھے، دنیا کی معیشت کو زیادہ جکڑ رکھا تھا۔ تو بھائی صاحب بات یوں ہے کہ آپ کل ان لاجیکل باتوں پہ سابق وزراء اعظم صاحب کے مذاق اڑایا کرتے تھے، تو آج آپ خود سے وہ ان لاجیکل باتیں کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے لوگ آپ کو مس گائیڈ مس لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ ماضی کے ان حکمرانوں کا حصہ مت بننے کی تیاری کریں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی بھٹو صاحب کو ان کے مشیران نے مروایا، نواز شریف صاحب نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی، محترمہ کو ان کا اوور کانفیڈنس لے ڈوبا۔ آپ اس طرح مت کیجئے، آپ کچھ کرنے آئے ہیں تو کچھ کر کے دکھائیے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ فیکٹ اینڈ فگرز، یہ اعداد و شمار غلط دیے جاتے ہیں۔ تو خان صاحب بات یہ ہے کہ بسط احترام آپ نے کہا ٹھیک، مگر جو آپ کی گورنمنٹ کے زیر نگین ایڈمنسٹریٹو جو لیکس ہیں بیوروکریسی میں، اگر وہ درست ہو جائیں تو یہ مہنگائی بھی عوام کو کچھ نہیں کرے گی، اور عوام آپ ہی کو کہیں گے کہ اگلے 5 سال بھی آپ کے وہ کس طرح کے جو ریٹ لسٹ تمام صوبوں میں پرائس وہ جو میکنزم ہے ریٹ لسٹ جاری کرنے کا، 5 محکمہ جات کے بندے بیٹھ کے ڈیٹرمائن کرتے ہیں اور مارکیٹ اسینشل کموڈیٹیز کی ریٹ لسٹ جاری کی جاتی ہے، اگر اسی پہ ہم عمل درآمد کروا دیں اپنی بیوروکریسی سے، اپنے چیف سیکرٹری سے اور متعلقہ سیکرٹری سے اور ڈی سی حضرات سے، تو آج اسی ریٹ لسٹ پہ اگر شائع خورو نوش عوام کو دستیاب ہوں تو انہیں یہ مہنگائی بھی مہنگائی محسوس نہ ہو۔ آپ کو یہ تو نہیں بتایا جاتا کہ آپ ایڈمنسٹریٹولی بہت کمزور ہو چکے ہیں، آپ سے نہ چیف سیکرٹری، نہ متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز، اور نہ یہ اسینشل کموڈیٹیز کی جو ریٹ لسٹ جاری کی جاتی ہے اس پہ عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کروائیں تو ایسا کچھ نہ کرنا پڑے، نہ سبسیڈائز کرنا پڑے چیزوں کو۔ اور میں پھر سے بتاتا چلوں کہ یہ کس نے کرنا ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ویکنس کس کی ہے؟ یہ ان لاجیکل باتیں چھوڑیے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی یہ ریٹ لسٹ کی بات بتا دوں، آپ کی ریٹ لسٹ کے مطابق 1000 روپے کا 1000 سمتھنگ کچھ روپے کا ریٹ لسٹ کے مطابق 20 کے جی کا آٹے کا بیگ ہے لاہور میں، اور مگر وہ 1400 1450 1500 روپے کا 20 کے جی کا بیگ دکاندار حضرات دے رہے ہیں۔ اگر پیاز کی بات کی جائے تو پیاز اول کوالٹی کا اگر 38 روپے کسی روز ریٹ نکلتا ہے تو وہ 38 کی بجائے عام مارکیٹ میں 70 سے 75 روپے پر کے جی بک رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی صاحب یہ غلط اعداد و شمار اور مس لیڈ، مس گائیڈ اور مس فیڈ جو آپ کو کر رہے ہیں ان مشیران سے بچیے، اور یہ دیکھیے کہ اسی ریٹ لسٹ پہ عمل درآمد کیوں نہیں کروایا جاتا۔ اور ایسا مت بتائیے ہمیں کہ بھارت میں پیٹرول مہنگا ہے مگر اور جرمنی میں مہنگائی ہے، وہاں پر کیپٹا انکم کیسی ہے، لاجیکل بات کیجیے کوئی۔